अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। व्लॉग बोलने लगा था, व्लॉग नहीं है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और इसमें आज हमारे पास है जी सैमसंग का A51 मोबाइल, जिसका ग्लास डैमेज है और वो ग्लास चेंज करेंगे। तो आज आपको वो दिखाएंगे और आपको दिखाते हैं। हसीब भाई हमारे मसरूफ़ हैं अभी, तो आपको दिखाते हैं, साथ साथ आप इंजॉय करें। और हसीब भाई करेंगे। और अभी ये मसरूफ़ हैं फ़ोन में। एक 5S है, उसकी शॉर्टेज है। वो शॉर्ट है हुआ ये फ़ोन, तो उसकी शॉर्टेज वगैरह चेक कर रहे हैं। बाकी आपको ग्लास दिखाते हैं अभी जो चेंज करना है, और उसकी कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं अभी कैसी कंडीशन है। और जब ठीक होगा तो उसका भी आपको दिखाएंगे, फिर उसकी कंडीशन आपको दिखाएंगे जी। तो दोस्तों ये फ़ोन है, ये देख सकते हैं आप, ये डैमेज हुआ है यहाँ से। और ये देखें, ये यहाँ से डैमेज है। और वैसे बाकी पैनल जो है ना इसका वर्क कर रहा है ठीक, पैनल में कोई मसला नहीं है। तो अक्सर लोग जो है ना पैनल चेंज कर देते हैं, ये इस तरह डैमेज हो इसकी स्क्रीन तो। लेकिन हम यहाँ पे ग्लास भी चेंज करते हैं, ऊपर वाला ये वाला ग्लास चेंज हो जाता है। तो अभी ये चेंज करेंगे और सारा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। तो ये इसकी अभी कंडीशन है। ये जी इसको मशीन पे रख दी है। अभी इसकी बैक ओपन होगी, दैन फिर आगे से इसका पैनल ओपन करके और उसका ग्लास चेंज करेंगे। The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it go away? The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it?
you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it go away? Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment. Make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment. Make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it go away? गिलास हो गया चेंज। डन। जी तो दोस्तों ये थी जी आज की हमारी एक वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने देखा है कि हमने इसमें ग्लास चेंज किया है और कितना ज़बरदस्त तरीके से चेंज हुआ है। और अगर आपके फ़ोन में भी कोई इशू है और अगर आप ग्लास चेंज कराना चाहते हैं तो ईज़िली ग्लास आप चेंज करा सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम है आपको फ़ोन में तो वो भी हल हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो लगाएं आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।